पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सद्गजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्केतनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला प्रथम परिच्छद चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର परवर्ती लीला श्लोक नंबर पेयर नंबर 187 उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी उठी दुई भाई तबे दैन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करी दैन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करी स्तुति करे कर जोड़ा करे उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी दैन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करे
श्रीकृष्ण चैतन्यमत मध्य लीला प्रथम परिच्छेदर 127 पेयारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते जिते आम तो प्रसंग श्रवण कर आसीचे ये लीला किभली होती सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी उभय आसी पहुँची रूप सनातन जब आसी महाप्रभु पाखे पहुँची प्रणाम कर महाप्रभु उठे गत पैर आम से श्रवण करुले से दुई जन एत दैन्यर सहित क्रंदन कर महाप्रभु पाद तले पड़ते महाप्रभु प्रसन्न होती उठे गत सप्ताह आम से श्रवण करुले गत गुरुवार दैन्य रोदन करे आनंदे विकल प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल दैन्य रोदन करते एणे आनंदित भी होते एवं से भाव को देखिकी प्रभु दैन्य भाव को देखिकी भगवान कहले कौन ना उठ उठ तुम मंगल है तो भगवान ये कहला तापर ए प्यार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी दैन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करी अनुवाद श्री प्रभुपाद जहाँ रचना कर श्रीमद गौरंग गोस्वामी गुरुनाथ ओडिया जहाँ रचना कर ट्रांसलेसन कर दुई भाई भूमि उठी पुनर्बार दांतरे कुटा धरी हाथ जोड़ी महाप्रभु को नम्रतापूर्वक स्तुति कले कौन स्तुति कले सेटा इठी नहीं परवर्ती प्यार मानक अच्छी कौन स्तुति कले से पर आसो कि जो प्यार रही दुई भाई भूमि उठिकी पुनर्बार दांतरे कुटा धरिकी हाथ जोड़िकी महाप्रभु को नम्रतापूर्वक स्तुति कर तो ये प्यार केवल से ही रही कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कहते दुई भाई भावटा किभली ता विषय आम किसी आलोचना करने जावा। तेणु कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप सनातन जो दैन्य भाव ताकू ये सूचना देते एवं देखिए यही प्यार पूर्वर भी थिला पूर्वर भी आप श्रवण करेंगे समस्ते जे ये से पुणी दांतरे कुटा धरिकी ये भगवान पाखे नवेदन करते प्रणाम करते कि बर्तमान स्तुति करेंगे कि बारंबार कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कथा को स्मरणबोधक आनी रचना कर दांतरे कुटा धरिकी ये स्तुति कर दांतरे कुटा धरिया कौन दरकार अच्छे आम जो आस भगवान स्तुति करुचे किए दांतरे कुटा धरी स्तुति कर आम दांतरे कुटा धरने तो दांतरे कुटा धरिया अर्थटा कौन तार अर्थ दांतरे कुटा धरियार अर्थ कौन विजय कृष्ण प्रभु हाँ धन्यवाद से कुटाटा कहीं धरते दांतकाठी धरी पारि दांतकाठी धरी स्तुति कर पारि कुटा कहीं धरले मास काढ़ी गले शुभ हाँ निजक तृण ठार हीन भाविक ये गोटे भाव द्वितीय हूँ मो पशु भली मोर मनुष्य गुण ना पशु कोटा खाऊँ ना मुझे कोटा खाऊँ माने मोर मनुष्य कौन सी गुण नहीं प्रकृति में मनुष्य क्या कहुए यदि कह मनुष्य किए मनुष्य क्या कहवा कौन दुईटा हाथ दुईटा गोड़ आखि कान नाक मुह पेट पाटी ये सब थे तो मनुष्य कह मनुष्य क्या कहवा जगतगुरु प्रभु ओडिया तो समझ में आता है ना आपको मनुष्य में क्या कहवा क्या कहवा मनुष्य अच्छा जी चार्टा नियम पालन कर मनुष्य ताले बहुत लोग अच्छे चार्टा नियम पालन कर जगत में ये चार्टा नियम पालन कर लोक बहुत अच्छा मनुष्य किए मनुष्य पद अच्छे किए ज्ञानगम्य प्रभु तो मत बहुत प्रश्न पचारती बहुत समय मुझे पचार ज्ञानगम्य प्रभु को मनुष्य किए मनुष्य पद अच्छे किए हाँ कि कार्य अच्छा शास्त्र अनुमोदित कार्य जे करे अच्छा शास्त्र अनुमोदित कार्य सकामी कर्मी मैंने करते सकाम कर्मी फल पाइबा उद्देश्य काम करते
ସେମାନେ କ'ଣ ସକାମ କର୍ମ ମାନେ କ'ଣ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ? ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ତାହେଲେ? ସୁଶୀଲ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଆମର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସେବକ ସୁଶୀଲ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସୁଶୀଲ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଆମର ତ ସେଇଟା ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କୁହାହେଉଥିଲା ନା, ପ୍ରଚାର ଗଲେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଆଚ୍ଛା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ଏ ଯେଉଁ ତୃଣ ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି ପଶୁ ଭଳି କାହିଁକି? ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ନୁହଁ। ମଣିଷ କିଏ? ବାହାର ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଭଳି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତ ମାନବ କିଏ? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମାନବ ସେବା ମାନେ ସବୁମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯଦି ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ତାହେଲେ ମାଧବ ସେବା କାହିଁକି ମାନବ ସେବା ନ ହେବ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କହନ୍ତି ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ତ କାଟି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ମାନବ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏସବୁ ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମାନବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ନା, ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଖାଦନ୍ତି ମୋଦନ୍ତି ନିତ୍ୟଂ ତେଷାଂ ମେଷାଂ କୋ ବିଶେଷ, ସେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା। ଖାଦନ୍ତି ମୋଦନ୍ତି ନିତ୍ୟଂ ସୁନକ ଶୁକର ଖର ତେଷାଂ ମେଷାଂ କୋ ବିଶେଷ ବୃତିଂ ଯେଷାଂ ତୁ ତାଦୃଶୀ। ବୃତ୍ତି ନିଶାଂ ତୁ ତାଦୃଶୀ, ସେଇଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଶୁ ସହିତ ତ ସମାନ, ସେ ମଣିଷ କେମିତି ହେଲେ? ଖାଦନ୍ତି ମୋଦନ୍ତି ନିତ୍ୟଂ, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା, ଏ ଯେଉଁ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ସେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସମାନ ଏତତ୍ ପଶୁବି ନରାଣ ଧର୍ମଂ ହି ତେଷାଂ ଅଧିକ ବିଶେଷା ଧର୍ମେଣ ହୀନ ପଶୁ ବି ସମାନ। ତାମାନେ ଯିଏ ଧର୍ମବିହୀନ ସେ ତ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ହେଲା, ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ କି? ଧର୍ମବିହୀନ ଯିଏ, ଆମର ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ସେ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମବିହୀନ ସେ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିବ। ତାମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, ଭକ୍ତି କରୁଛି, ସିଏ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ। ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଲେକ୍ଚରକୁ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଚଷମା ଦେଇ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯା ଚଷମା ଦେଇ ପଠେଇଲେନି, ମଦନ ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ, କାହା ପାଖରୁ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ? ଭିକ୍ଷା ଆଣିବୁ। କାହା ପାଖରୁ ଆଣିବୁ? ଯିଏ ମଣିଷ ତାଠୁ ଆଣିବୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ଗଲା, ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଲା ଭିକ୍ଷା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିପାରିଲାନି। କେଉଁଠୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣିପାରିଲାନି? ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସିନା, ତାପରେ କ'ଣ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଣିବ। ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ କି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା ଆଣିପାରିଲୁନି? ନା ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଭିକ୍ଷା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚଷମାଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚଷମାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେହି ମୋତେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ କି, ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଚଷମାଟା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଚଷମା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଚଷମା ଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଟା ଦେଇଥିଲେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, କେହି ମଣିଷର କ'ଣ ଆଚରଣ କାହା ପାଖରେ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତ ମଣିଷ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ସେମାନେ ମଣିଷ। ଧର୍ମପରାୟଣ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସକାମ କର୍ମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ କୁହାଯିବନି। ଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ? କ'ଣ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧର୍ମର ତ ବହୁତ ସଂଜ୍ଞା, ବହୁତ କ'ଣ ତା ଡେଫିନେସନ୍ ବହୁତ ଆସିବ ନା। ଧର୍ମ କ'ଣ? ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧର୍ମଂ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ୍ ପ୍ରଣୀତମ୍, ଭଗବାନ ଯାହା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ସକାମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଭଗବାନ ତ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଦେଖୁନ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଧର୍ମଟା କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଧର୍ମଟା ଶେଷରେ କହିଦେଲେ ନା, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଭାଗବତମରେ ଦେଖିବେ, ଭାଗବତମର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେ କଥା ରହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ମଦ୍ଭକ୍ତିକୃତ ଜ୍ଞାନ ଚୈକାତ୍ମ୍ୟ ଦର୍ଶନମ୍ ଗୁଣେ ସ୍ୱସଙ୍ଗ ବୈରାଗ୍ୟମ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍ ଚାଣିମାଦୟ। ସେଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ମଦ୍ ଭକ୍ତି।
धर्म हूँ मो प्रति भक्ति, मो प्रति जो भक्ति करा जाउछि सेटा हूँ धर्म। भागवत प्रथम से श्लोक ना ना कौन से श्लोक सही पुंसा पर धर्म जप भक्तिर अध्यक्षे। तेणु भागवत केते जगह से कथा रही देखुना प्रथम स्कंद रही सही पुंसा पर धर्म जत भक्तिर अध्यक्षे। भगवान अध्यक्षजन प्रति भक्ति करवा ही हूँ श्रेष्ठ धर्म। पुणी एकादश स्कंद निज मुखरे कहीदेले मत धर्म मत मत भक्ति कृत। तेणु मो प्रति भक्ति श्री श्री वर्णिता श्री श्री कृष्ण राम श्री श्री जगन्नाथ। तेणु मो प्रति भक्ति करवा ही हूँ धर्म। तो कहवा तात्पर्य आम ये पॉइंट आलोचना करते जे रूप सनातन निजक क्यों स्थित विचार करते सी महाप्रभुंर से केते निजर प्रमाण कौन महाप्रभुंर से अति निजर महाप्रभु एत भल पाँच प्रमाण कौन महाप्रभु एत भल पाई बोली वृंदावन जावा बाहाना करके तो जाइछन ना रामकेली को। प्रकृति महाप्रभु से वृंदावन गले कि तो फेरी आसिले कि बाहाना कर रामकेली को ए दुई भाई को कृपा करने कि से दुई भाई भाव किभली जन कथा कहना दुई जन जहाँ कथा कहते ना उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी दुई भाई अवस्था था से ताने भक्त मानकर स्वभावटा किभली भगवान भक्त मैंने यही भाव रहा उचित तेरे भगवान नवेदन शुणवे कौन स्तुति करेंगे सी तो पर आसो कि स्तुति कर दुई भाई उठिकी दंतरे तृण धरिकी निजक पशुठू हीन बा कौन मनुष्य नुह ये विचार से स्तुति कर। अच्छा स्तुति तो जड़े कर दैन्यर स्तुति करवा कौन दरकार आम बहुत कौन जी बहुत श्लोक जानी स्तव जानी भगवान स्तव बहुत अच्छी ना भागवतम आम स्तुति जब मुखस्थ हो बस बस अनर्गल स्तुति करेंगे दैन्य भाव कौन दरकार स्तुति करने धन्य भाव ना कौन हेनी स्तुति तो आम जाने ना मुखस्थ अच्छी ना गाई दी पड़े जा असुविधा कौन अच्छी फैन टा बंद कर दियो स्तुति आमर तो मुखस्थ अच्छी पूरा अनर्गल आम गान कर दे पार दैन्य भाव स्तुति करवा कौन दरकार दैन्य भाव स्तुति न कले भगवान से ग्रहण करेंगे ना। साधारण कथा विचार करूँ आम मुझे बाहर उदाहरण दूसरी केवल बुझापी आम जड़े उच्च पदस्थ व्यक्ति पाखक जाऊे कार्य हासिल बा जड़े धनाढ़ व्यक्ति पाखक जाऊे किसी धन पाइबापी आम जदि से अभिमान देखी जावा ताल आम कार्य से सफल हम हासिल हम साधारण कथा कहूँ बाहर जो देखा जाए कौन से ऑफिसर पाखक कौन व्यक्ति जाइए तार कार्य हासिल करने से यदि पूरा हामबड़ा देखिए जदि जीव एटा कर से करिवो ना ऑफिसर से कार्य करेंगे ना करेंगे ताने ये कौन सूचना मिलूँ बाहर उदाहरण एटा कौन सूचना मिलूँ जे दैन्य द्वारा ही सब किसी हासिल करें ना नहीं किंतु बाहर जो दैन्य से जो दैन्यटा से कौन कृत्रिम एटा नेचुरल नुह से कार्य हासिल से करा जाए किंतु भगवान पाखे जो स्तुति करा जाए एटा कार्य हासिल ना स्वभावटा से हवा उचित नचेत भगवान शुणवे ना ये हूँ फरक या नुह जो भगवान पाखु आसले जो आम स्तुति कर प्रणाम कर से समय दैन्य भाव रखा तापर उठीगला पुणी आमर से अभिमानटा ना भगवान से संतुष्ट है मुझे कहूनी प्रभुपाद महाराज कहते देखिए प्रभुपाद कौट कहते उदाहरण देवी या नुह आम प्रणाम कर समय तो कौन दैन्य भाव रहे नचे जड़े कहीं प्रणाम कर मस्त लगे प्रणाम कर तो सी समर्पण होगा ना किंतु भावटा कि अंतर भावटा कि स्तुति आम क्यों भाव कृत्रिमता अवलंबन कले भगवान प्रिय हो पार जी भी हो भगवान प्रिय हे प्रभुपाद केते सुंदर कथा लिखिं आम आम तो नाम कर नाम तो सब रही ना नाम सब अच्छी कि नहीं कहना साधारण कथा नाम सब रही ना से श्लोक जो रहिले देवभूति कहलेनी अहवत स्वपचत गरियान जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तभ्यम तेपुस तपुस ते जुहुगु सस्नु राज्य ब्रह्मानुसर नाम गृणती जेते तो से नामर महिमा को सी प्रकट कर ना आपणकर नाम जी गोटे नाम कर सब फल पाई जाइए सब कथा कहीदे ताने आम विचार कर तो गोटे नाम करने 16 माला तो कम से कम कर ना किए तो अधिका कर तो भल कथा
କିନ୍ତୁ 16 ମାଳ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ନାମ କରୁଛେ, ନାମ ତ ସବୁ ଅଛି, ଦୈନ୍ୟଟା କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୌରଙ୍ଗ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁୱାଂଶ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କ'ଣ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲେଖାକୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅନ୍ତିଲୀଳା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛଦର 71 ନମ୍ବର ପେୟାରରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଲାଭର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ ପବିତ୍ର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଭର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ। ଏହି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔପଚାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଉତ୍ତମ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ପାରାଫିନାଲିକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା, ନିର୍ଭର କରେ ନା। ନାମ ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ ନା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିନୟ ଏବଂ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ। ପାଇଲ ତ? ବିନୟ ଏବଂ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ। ନଚେତ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଫଳ ମିଳିବ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଏ ଚାରିଟା ମିଳିବ। ତାକୁ ତ ନାମ ଅର୍ଥ ଫଳ ତ କେହି କାଟିପାରିବେନି ନା। ହରିବୋଲ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଭୁ, ନାମ ଫଳକୁ ତ କେହି କାଟିପାରିବେନି ନା। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲିଟରେଚର ଯାହା ରହିଛି ଗୀତା ଭାଗବତମ, ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତମ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର୍ସ ରହିଛି ଦେଖିଏ ଏଇ ଭାବ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିନୟ ଏବଂ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୋ ମତ ନୁହଁ, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତ ବେଦର ମତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବେଦର ମତ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ବେଦବିତ୍ ଥିଲେ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ରୂପ ସନାତନ ବେଦବିତ୍ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତର ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବଟା ଯଦି ସେଭଳି ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କେମିତି ହେବା? ତାମାନେ ଆମ ଭଜନ ଆହୁରି କ'ଣ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନାହିଁ। ଭଜନ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଜନ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୈନ୍ୟ ଭାବଟା ଆସେ, ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ ଏଣେ ଅହମ୍ ଭାବଟା ରହୁଛି, ଭଜନର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସିନି। ପରିପକ୍ୱ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଚର୍, ସେତେବେଳେ ଯାହା ମ୍ୟାଚର୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହଁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ମଠବାସ କରିଛି, ଏତେ ନାମ କରିଛି, କରିପାରନ୍ତି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାମଟା ପୁଣ୍ୟରେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଯଦି ଆମର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭଜନ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ବାଧକ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ କଥା ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବିନୟୀ ଓ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଲାଭ କରିପାରେ। ବିନୟୀ ଏବଂ ଅକିଞ୍ଚନ ହେଲେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ବି, ପ୍ରଭୁପାଦ ତ ଏଇ କଳିଯୁଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଲାଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିନୟୀ ଏବଂ ଅକିଞ୍ଚନ ହେବ, ନା ସେତ ହେବନି। ତାମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କି ନିଜ ଦୋଷଟା ଦେଖାଯିବ, ନିଜକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେଉଁଠି? ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ କହୁଛେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଏ ଗୁଣ ଆସିଲାଣି ନା? ତାମାନେ ଯଦି ଏ ଗୁଣ ଆସିନି, ତାମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଆହୁରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆସିନି, ତାମାନେ ଆମକୁ କେତେ ସିରିୟସଲି ନାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈନ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ନ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ, ନାମର ଫଳ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର ପାତ୍ର ହେବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବଟା ରହିବ। ଅଭିମାନ ରହିଲା ମାନେ ତ ସେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ନା, ଅଭିମାନଂ ସୁରାପାନଂ ଗୌରବଂ ଘୋରରୌରବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁକରିବିଷ୍ଠା ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସୁଖିଂ ଭବେତ୍। ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସୁଖିଂ ଭବେତ୍, ଏ ତିନିଟା ଛାଡ଼ିଲେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଅଭିମାନଂ ସୁରାପାନଂ ଗୌରବଂ ଘୋରରୌରବଂ, ଏ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ସୁରାପାନ ଭଳି। ତାମାନେ ଆମର ଯଦି ଅଭିମାନ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚାରିଟା ନିୟମ ଭିତରେ ତ ଆମେ ରହିଲେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି, ଦ୍ୟୁତ ପାନ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ପାନରେ ତ ଆମେ ରହିଲେ, ଅଭିମାନ ରୂପକ ପାନ ସୁରାପାନ କରୁଛେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁରାପାନ, ଏ ଗୋଟେ ନିଶା ପା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅଭିମାନଟା ଗୋଟେ ନିଶା, ଗର୍ବଟା ଗୋଟେ ନିଶା। ଆମେ ଯଦି ଦାବି କରୁଛେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ,
आमर श्रीश्रीमद हरधर महाराज से कथा कहते सब जदि सब जदि जड़े सम्मान पाई जाइए दिन यदि सम्मान न मिलला अरे कौन मत आज प्रणाम कलानी ये भावटा आस माने अभिमानटा रही है ना सम्मान पाइबार जो कौन विचार कर से योग्य व्यक्ति आमर से भाव रही है गोटे मद्यपान भली निशा भली सम्मान न मिलला मैंने बाया हो अभिमान श्रापान गौरव घोर रौरव गौरव घोर रौरव प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा ये सब देखना अभिमान संबंधी सब प्रतिष्ठा हूँ सुकर विष्ठा ये तो आम शास्त्रीय सिद्धांत सब या वैष्णव मान तो ये बारंबार आम शुणी शुणी आसुचे विभिन्न शास्त्रीय सब कथा कही रचना कर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से देखिए वैष्णव किए करना से भजन की वैष्णव किए से देखिए से भजन जो पढ़े वैष्णव किए जो लेखा पढ़े भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से समय आम निजक वैष्णव बोली कहीपर नाम कर नाम कौन बाहर लोग करना बाहर लोग भी नाम कर आम भी नाम कर बाहर लोग नाम कर आम नाम कर कौन फलटा अधिका कौन होमर तो ये भावटा आसुनी से ये सब जिन हूँ कौन भक्तिर कंटक भक्तिर ये सब हूँ बाधक आम कहीं आलोचना करुचे कारण रूप सनातन को महाप्रभु प्रसन्न हेले गत पयारे आम से श्रवण करते ना महाप्रभु कहले उठ उठ हईल मंगल उठ उठ तुम मंगल है नचेत ये जो अभिमान जब आसी ये हूँ भक्तिर कंटक कौन कौन कंटक देखो केते सुंदर श्लोक रही ये वस्तुपाई व्यक्ति तो अभिमानी ही थाए ना जहाँ गत सप्ताह आम श्रवण करते भक्ति विनोद ठाकुर टीकार जहाँ रचना करते बद्ध जीवानां स्थूल लिंग देहद्वय संबंध जोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य धन रूप जाति वर्ण बल प्रतिष्ठा अधिकार इत्यादि जनित जत अभिमान तत् मिथ्या ये सब मिथ्या अभिमान ये कौन एगुड़ाक नहीं जन अभिमानी हवा आवश्यक होना कर्मफल बसत पूर्व से किसी कर्म कर जिनसा मिल जाए कि भगवान कौन कहले मु हूँ कौन से श्लोकटा नहीं ना देखियो बाहर करियो 10 अध्याय जज्जत विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जित बाबा से जो श्लोक जहाँ जहाँ तुम सब विभूति देखुच ये सब मोर तमें आम पाखे जहाँ किसी प्रकाशित होती कर्मफल बस जदिव रही कि सब भगवान को विभूति भगवान देखते आमको सब जज्जत विभूति मत सत्यम 10 अध्याय देखिए तो ये सब जिन रही आम जदि अभिमानी होत बड़ ताले भगवान प्रिय हो पारानी कारण दैन्य भाव आसो ना आ भजनटा भी से भाई ही हम भजन 3 प्रकार हुए प्रायतः कौन कि भजनटा निजर दैन्य भाव प्रकाश कर जब भजन कले ताले सेटा सेकेंड कैटेगोरी आम सेकेंड कैटेगोरी भजन बंधे आसीने थर्ड कैटेगोरी भजन नहीं अच्छे हाँ कौन हाँ ना ठीक अच्छे कर्म हाँ ठीक अच्छे सी यदि भाव कर्म कर कर्म कर आसी कर्म करने बल देला किए से विचार कर सबकि भगवान पाखु जीव से 10 अध्याय रही टीकार जज्जत विभूति मत सत्यम हाँ श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तव गच्छं मम तेज अंश संभवतम केते नंबर श्लोकटा 41 10:41 नंबर मम तेज अंश संभूतम ये मोर अंश तेणु जीव को जो छाड़ी भगवान ताको तो अणस्वतंत्रता देती सी से अणुस्वतंत्रतार सद्व्यवहार कि अपव्यवहार जहाँ भी कर तो रही मनोबुद्धि अहंकार को नहीं सी कर तेणु तार मनोबुद्धि अहंकार कौन कौन कह प्रम्पटिंग सी किसी भोग करने कामना करी सी किसी पुण्य काम कर दूसरी ताभଳି किसी मिल जाऊँगी तो पुण्य काम जो करुँच भोग करने कामटा रही से पुण्य काम कर सकाम कर्म जहाँ किसी कर तो जहाँ किसी मिलूँ भी से कहार भगवान बुझिपार तो तेणु सबकि भगवान ताल भगवान वस्तु को लेकिन आम कौन अभिमानी हवा आम कह आम करे कौन से कर्मटा कले कहीं भोग करिया कामटा रही तो करे
जदि करणीय कर्म किसी थाए ताहले सेटा कौन सेटा हूँ भगवत सेवा से शुणिले सभी पंश पर धर्म जत भक्ति रक्ष्य जे भगवत सेवा ही हूँ प्रकृत कर्म ना नचेत तो सबकि सकाम कर्म चलीगला तो कौ कथार मुझे कौन गोटे कहूली से कह भूल कौन गोटे भल पॉइंट को जाऊँगी तेणु भगवान हाँ यही वस्तु आमको जो मिल जाए आम भावे उचित न आम श्रेष्ठ हो गलु आम ठू किए श्रेष्ठ नहांती आम समस्ते निम्न ना ये भावना रे भजन हुए ये भावना हाँ भजन तीन प्रकार कथा कहते साधारणतः आमर जो भजनटा हूँ ये सब तृतीय श्रेणी भजन भजन करने समय केवल विभिन्न प्लान प्रोजेक्ट कामना वासना ये सब नहीं आम भजन करचे हरि बोल विष्णु प्रभु उठेल भजन करने समय आमर कौन हो भजन करने समय आमर विभिन्न प्रकार सब प्लान्स रही विभिन्न प्रकार सब प्रोजेक्ट्स रही कामना बासना रही निजर समस्या निजर ये सब जिन देखुना आप निजे निजे निजक तर्जमा कर मो कथा भी कहूँ ये प्राय एटा हुए तीन प्रकार भजन केमी देखूँ भजन करने समय आमर केते विचार गुड़ाक आया करी से निज समस्या को लेकिन भगवान पाखे भजन कर ये कौन से भी भजन करते ना देखिए आप जो स्तुति करेंगे ये कौन से स्तुति कर ना तो ये हूँ तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी भजन कौटा द्वितीय श्रेणी भजन हूँ भजन करने समय कम से कम निजर दोष गुड़ाक से जाणिकी भगवान पाखे निवेदन कर प्रभु मो ये दोषी मत आप कृपा करूँ मत आप शोधन करूँ निजर दोष को स्वीकार करी भजन करवा अर्थात निजर दोष को जाणिकी मोर यही दोष रही निजे शोधन होगा विचार करी भजन करवा ये द्वितीय प्रथम श्रेणी भजन कौटा हरिबोल सोमनाथ सीधा बस प्रथम श्रेणी भजन हूँ भजन करवा भगवान प्रीत्यर्थे भगवान खुशी हे भगवान को पाई मुझे करुच्ची यही श्रेणी भजन आम पाखे क्या पाखे ना यहाँ केवल शुद्ध भक्त पाखे ही प्रतीयमान शुद्ध भक्त पाखे निजू निजे आम तर्जमा करूँ आम भजन करुचे भगवान प्रीति विधान आम करुचे ना निजे निजे जीवन को सार्थक करने कर निजे ये प्रश्न पचारूना तो शुद्ध साधुंर भजनटा हूँ से तो कहवा ये जो जिनस को लेकिन आम अभिमानी हो गला माने जीव बहुत कौन कह अति निम्न स्तर को चली भगवान से प्रिय हेनी तो ये तीन ये पांचटा छाड़ा उचित ये हूँ भक्तिर कंटक ये वस्तु को आम जहाँ शुणिले पांचटा जिन शुणी आस श्लोक भक्ति ठाकुर कौन कहले ये हूँ तत् मिथ्या जीव स्वरूप धर्म विरोधित्वात् जीवर स्वरूप धर्म यहाँ हूँ विरोध ये जो बड़ रूप धन जाति वर्ण प्रतिष्ठा अधिकार या नहीं आम जो अभिमानी हो जाऊे हाँ मुझे बड़ बलवान व्यक्ति मुझे सेवा कर मुझे बड़ प्रतिष्ठित व्यक्ति मुझे वर्ष मठवास कर मोर एत अधिकार अच्छी मोर एत शिष्य मोर एत चेला अच्छा ये सब अभिमान जाति मु ब्राह्मण कुल जन्म होती ये सब नहीं जी अभिमान हो जाए ये हूँ कौन स्वरूप धर्मर विरोध स्वरूप धर्म भगवान भक्तिर ये हूँ संपूर्ण विरोध से प्रभु बास लिखिले ना विनय एवं अकिंचन भाव द्वारा कृष्ण दृष्टि आकर्षण करा जाए ताहा ही समस्त वेदर मत प्रभुपाद गोटे गोटे वाक्य आम तो रसराज से भक्ति शास्त्री क्लास से कहते ना एमती समय आस प्रभुपाद गोटे गोटे वाक्य जेकोसी वाक्य को लेकिन गोटे गोटे ग्रंथ लिखा जाई पारे से कथा कहले मुझे शुणी सत कथा कारण प्रभुपाद जहाँ रचना कर मनु रचना करना सी भगवान प्रतिनिधि प्रेरित प्रतिनिधि हो तेणु भगवान ही द्वारा रचना कहले चले शब्द ब्रह्म प्रभुपाद वाक्य हो तेणु विनयी और निष्किंचन हेले मनुष्य अनायास ये कलिजुगे कृष्ण पादपद्म लाभ करें नचेत हेनी आ विनय अकिंचन हो पाने कहीं ये पांचटा जिनस आम पाखे अच्छी आम पाखे एक्चुअली कहनी ये पांचटा जिनस हूँ भक्तिर बाधक कौन कौन पांचटा जिनस यही पांचटा जिनस को लेकिन व्यक्ति अभिमान हो जाए रानी कुंती तो चार्टा कथा कहते ना जन्म ऐश्वर्य श्रुत सीभी किंतु अलग शास्त्र रही कौन देखो जाति विद्या महत्वं च रूपं यौवनम् एव च यत्नेन परित्यज्या पंचैते भक्तिकंटका
ये पांचटा हूँ भक्तिर कंटक ऑब्स्टैकल्स भक्ति ये हूँ पांचटा हूँ कंटक ये पांचटा माने कौन ये पांचटा को लेकिन जब अभिमान आसी ये पांचटा हूँ भक्तिर कंटक जाति उच्च जातिर जन्म जाति विद्या मु बेसी विद्वान मु बेसी जानी ये सब नहीं कि अभिमान जदि है भक्तिर कंटक ये जानते कि नहीं रूप सनातन जानते कि नहीं रूप सनातन जदि जान न था बर्तमान आम जहाँ सब आलोचना कर बहुत शास्त्र देखुना रूप सनातन केते शास्त्र रही जानी ना कौन ज्ञान नाला ना से भाव कि देखते दंते तृण धरिकी से स्तुति कर दंते तृण धरी पुणी दन्य कर स्तुति करे कर जोड़ी कर रूपं जाति विद्या महत्तंच ये जो निजर कौन कौन कह महिमा प्रतिष्ठा मु एते बड़ मु एते कार्य करि पारुछि मो द्वारा ये कार्य हो पारुछि आम भाव मु एते बड़ सीनियर भक्त मु एते वर्ष मठवास करछि मठवास कले कौन हम आम जिते वर्ष मठवास करते निम्न स्थिति को आसवा उचित माने भावटा गुरुदेव कहते से समय गौरव सिंह गुरु महाराज कहते आम कि हाँपी पड़ो मुझे कथा प्रथम शुणी प्राय जॉइन कली गुरुदेव से कथा कहती आमको जहाँ भक्ति ठाकुर विषय कथा कहते ना कौन तुठर कौन हाँ पड़ो तुठर पत्थर हाँपी पड़ो तुठर पत्थर होगी आमको रहा पड़ो समस्त आसिए तुठर पत्थर कौन कम कौन जी आसो से गोड़ घस हाँ जी आसो गोड़ घस लुगा काछे से व्यवहार करेंगे ना आम जो कहे मुझे वर्ष ये पत्थर होगी पड़ी मो कौन लुगा काचु यहाँ हेनी भगवान प्रिय हो पारे से स्वयं स्वयं महाराज गोटे सुंदर कथा कहते जदि यहाँ टी अलग व्यतिक्रम हो जाऊँगी किंतु महाराज गोटे सुंदर कथा जे सही कष्ट तापाई मुकुट सजाई रखती हरि अंत काले ताको पिंधाई दियंती निज हस्ते चक्रधारी जी कष्ट से सब बाधा विघ्न को जी सही सही जीव निरभिमान हो रही हम ना नचेत कमी हो जाति विद्या महत्तंच एवं रूपं यौवनं एवच रूपं यौवनं एवच रूपर कौन गर्व अजौवन ये बहुत बड़ ऑब्स्टैकल्स कौन जानते यौवन बयस अच्छी मैंने तो सी अभिमानी हम गर्वी हम बयस बढ़ला तो आ कि न शक्ति न से समय कौन अभिमान हम तेणु जत्न परित्यज्या जत्न सहित कौन यू को त्याग कर त्याग कर से निजे चिंता कर निजे चाहिए कौन सब जिन को त्याग कर अभिमान तो रहीवर रहीव स्वाभाविक कहीं जीवर कौन कह जोटा इनबिल्ट बा शरीर सहित पूरा युक्त हो रही अनादि काल शरीर सहित युक्त हो रही से तो जीवात्मा बंधन दशार पड़ी भागवत बहुत श्लोक रही से श्लोक तो आनी आनी कौट अच्छी एकादश स्कंध से गोटे श्लोक अच्छी ये सब छाड़े जा जड़े भगवान को पाइब नचेत भगवान पाया बहुत कष्ट से भगवान पाखे कौन ये जो अभिमान को दूर करने आम प्रार्थना करुचे हाँ ये अभिमानटा दूर हम केमी ये जो पांचटा वस्तु रहा भक्तिर कंटक सब दूर हम केमी आम चाहिए कौन दूर हो ना आम तो चाहूचे जानूचे जो शास्त्र सिद्धांत गुड़ाक शुणुचे से समय भावटा कौन हो दृढ़ीभूत हो जाऊँ किंतु दृढ़ हेले भी आम छाड़ी पारे छाड़े केत जो भगवान भक्ति करेंगे ठीक से भक्ति करेंगे आउ भक्ति कले भी हेनी आम तो भक्ति करुचे साधुगुरु कृपा पाइले हम से आम सब प्रार्थना करुचे ना गत थर सी गोटे प्रार्थना शुणुले ना साधुगुरु पाखे आम नवेदन करुचे कौन नवेदन करुचे कृपा कर वैष्णव ठाकुर कृपा कर वैष्णव ठाकुर संबंध जानिया भजिते भजिते संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान हवे दूर अभिमान हवे दूर कृपा कर वैष्णव ठाकुर
ঠাকুর। বৈষ্ণব ঠাকুর নিকটরে আমি নিবেদন করছে, কৃপা ভিক্ষা করছে। ভজিতে ভজিতে সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হবে দূর। যে সম্বন্ধ জানিয়ার অর্থটা କ'ଣ କି? ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ରହିଛି ଏଇ ରୂପ ବିଦ୍ୟା ମହତ୍ତ୍ୱଞ୍ଚ, ରୂପ ଜାତି ବିଦ୍ୟା ମହତ୍ତ୍ୱ ଏସବୁ ଯୌବନ। ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏହା, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ରୂପବାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ସିନିୟର। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଆମର ରହିଛି ଏଇ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସହିତ ବା ଜଡ଼ ଉପାଧି ସହିତ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ରହିଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ରେକ ହେବ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାବଟା ରହିବ କି? ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାବଟା ଆସିବ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଭାବନା ଥିଲା? କ'ଣ? ନାହଂ ବିପ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ, ମୁଁ ବିପ୍ର ନୁହଁ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହଁ, ବୈଶ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ନୁହଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହଁ, ଗୃହସ୍ଥ ନୁହଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନୁହଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହଁ, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ? କ'ଣ? ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ପଦକମଳ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ଅଭିମାନ ରହିବ କି? ତାମାନେ ଆମର ଯଦି ଅଭିମାନ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି। ତାମାନେ ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରିନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ କରିନାହାନ୍ତି ତ କହିବାନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ସନ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ନା, ଆରେ କୃପା ତୁମକୁ କରାହେଇଛି, ତୁମେ ଧରି ପାରୁନ। କୃପା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି କୃପା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ତ ପକ୍ଷପାତୀ ହେଇଗଲେ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ ପକ୍ଷପାତୀ କି? ସେମାନେ କ'ଣ ପର ନିଜର ବିଚାର କରନ୍ତି କି? ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବନା ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନ ଭାବନା ସେମିତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃପା ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ନା। ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିଆ ଭଜିତେ ଭଜିତେ ଅଭିମାନ হবে ଦୂର। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ହଁ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେ ଭଜନ କରି 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 ଅଭିମାନଟା ଦୂର ହେବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଭକ୍ତ ସମାଜରେ ଏଇଟା। କୌଣସି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ସଫଳ ହେଇଯାଉଛେ, ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଘର କରିଦେଲି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେଇଗଲା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା, ଏଇଟା ସାଧୁ କୃପା। ସାଧୁ କ'ଣ ଏଇଭଳି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ଜଗତକୁ? ଏ ସଂସାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ସାଧୁ କୃପା ହେଉଛି ଏଇ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ। ସାଧୁ କୃପାରେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରମାଣ, ଆମେ ତ ଏଇ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ସାଧୁ କୃପା କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପା କିଭଳି ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ କି? ଆମେ ନିଜକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧୁ କୃପା। ଆମେ ଭୌତିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଯାଉଛେ, ହଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ହେଲା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା। ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିଆ ଭଜିତେ ଭଜିତେ ଅଭିମାନ হবে ଦୂର। ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆମେ ତ ଭାବୁଛେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ, ଆମେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ବିଚାର କରୁଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲେ? আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি না হবে আমি। আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি না হবে আমি। প্রতিষ্ঠা শাসী হৃদয় দূষিবে, প্রতিষ্ঠা শাসী হৃদয় প্রতিষ্ঠা শাসী হৃদয় দূষিবে, প্রতিষ্ঠা শাসী হৃদয় দূষিবে হইবে নিরয়গামী, হইবে নিরয়। আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি না হবে আমি। আমি অমানি ହେଇପାରୁନେ, ଧନ୍ୟ ଭାବଟା ଆସୁନି କାହିଁକି? ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ, ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଜକୁ ବିଚାର କରୁଛେ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହଁ, ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ପଦ କମଳ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ। ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି, କାହାକୁ ଏଇଟା କହୁନି, ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛି। ଆମେ କେବେ ଆମେ ସାଧୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ହୁଏତ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇ ପାରୁଛେ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିଜର କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦାସ କିଏ ଯଦି ବିଚାର ଆସେ? ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ। ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ, ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ପଦକମଳ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ଦାସଙ୍କର ଦାସ ଆମେ ହେଇପାରିଛେ?
ଦାସଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କ'ଣ ଏଠୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଟା ମିଳିଲା? ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦାସ। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛେ ନା ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଲ ବାପା ହଇବେ ନିରୟ ଗାମୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାହସୀ ହୃଦୟ ଦୂଷିବେ ହଇବେ ନିରୟ ଗାମୀ, ନରକକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଏ ଭାବନା କେଉଁଠି? ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ଆମ ଭାବନା କେଉଁଠି? ଆମ ଭଜନ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ଆମେ କେଉଁ ଭାବରେ ଭଜନ କରୁଛେ? ଏଇଟା ବାହାରୁ କ'ଣ ଆମେ ନ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରିୟ କି ଅପ୍ରିୟ। ନିଜ ଆଚରଣ କହିଦେବ ଆଉ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି କ'ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉଠି ଦୁଇ ଭାଇ ତବେ ଦନ୍ତେ ତୃଣ ଧରି ଦୈନ୍ୟ କରି ସ୍ତୁତି କରେ କର ଯୋଗ କରି। ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ତୁତି କରିବେ ସେ ତ ଆଗକୁ ଆସିବ। ସ୍ତୁତି କରିବାର ଭାବଟାକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ସାମୂହିକ ଭାବେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ଯଦି ଏଇଟା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଏଠୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଦେଖ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଭାବଟା ହେଉଛି ସମାନ ନା ନାହିଁ? ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭାବ ହେଉଛି ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ଭାଇ ଭାଇ ନା ଶତ୍ରୁ? ସମସ୍ତେ ତ ଭାଇ ନା। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ନୁହଁ କି? ଆଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଆମେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଆମ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଆମର ଭାଇ ନୁହନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ମୋ ଭାବ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାବଟା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ନିବେଦନ ଶୁଣିବେ? ଏଇ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଭାବଟା କିଭଳି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଅଭିମାନ ବଶତଃ ହେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ହେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ମୋ ସିନିୟର ଗଲା ହବ। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ୟା ପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି, ସମୟ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭିତ ଏସବୁ କଥା ସବୁ ଆସେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଯେତେ ଜିନିଷ ଭାବିଥିଲି କହିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଏତେ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ଆଜି ବସି ଜପ କରିବା ସମୟ ଚିନ୍ତନ ଆସୁଥିଲା ଏସବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଏଇଭଳି ସଜାଡ଼ିବା ଉଚିତ, ଦୈନ୍ୟ ଭାବଟା ଆଣିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଯାହାର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅହଂଭାବ ରହିଛି, ସେ ବିଧିବିଧାନକୁ ଠିକ୍ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତି? ନିଜେ ନିଜେ ବସିକି ଭଜନ କଲା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯାହାର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ, ସେ ନୀତି ନିୟମ ବିଧିବିଧାନ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ 4ଟା ନୀତି ନିୟମ, ନା ନା ନା। ଭକ୍ତର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳାରତି, ଗୁରୁ ପୂଜା, ଏସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, ଏସବୁ ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନେ ମାନେ ଆମର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିବା ବହୁତ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ମୋର ଏ ଭାବଟା ଆସୁ, କୃପା କର ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର, ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ନରକକୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ କଥାର ମୂର୍ଷି କଥା ହିଁ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ମଣିଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ନିଜକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁନଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ? ଦନ୍ତରେ ବା ଧରିଛନ୍ତି ତୃଣ, କୁଟା ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନଥିଲେ, ମଣିଷ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଉଠ ଉଠ ହଇଲ ମଙ୍ଗଳ, ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिल प्रभुपाद जी महाराज की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।
जड़े लीडर पोजिशन रे अच्छी हाँ। सी जदि दैन्य भाव पोषण करेंगे ठीक अच्छे किंतु से अन्य मानक शासन केमती करेंगे नाଇଁ ଠିକ୍ କଥା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଲିଡର ପୋଜିସନରେ ଅଛି ସିଏ ଦୈନ୍ୟଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେମିତି ହେବ ନା ଲିଡର ଦୈନ୍ୟଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସବୁ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଯେମିତି ଆମ ଅଥରିଟି ଆମେ କହିବା ଅଥରିଟି ମାନେ କ'ଣ ଦୈନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଦୈନ୍ୟ ହେବେ ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦୈନ୍ୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କଠୋର ବି ହେବେ। ଶାସକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶାସକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଠୋର ହେବେ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି କଠୋର ହେବେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହ ବି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାବଟା ସେଭଳି ରହିବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଭଜନ ସବୁ ଗାନ କରୁଛେ ନା ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଦୈନ୍ୟଭାବ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦୈନ୍ୟଭାବ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ଏମିତି କଠୋର କେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ତା ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ତା ନାଁଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ମୋ ବିଶିକେଶନ ହଁ ବିଶିକେଶନ ପ୍ରତି ସେ ପୁଣି ଏମିତି କଠୋର ଭାବ କେମିତି ହେଲେ ଦୈନ୍ୟଭାବ ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି ନା ନା ଶାସକ ହିସାବରେ ସେଇଟା ସେ କରିବେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଛେ ଆମ ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଲିଡର ଆମର ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ ସେ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ତୁମେ ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର କିନ୍ତୁ ସେ ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯଦି ସବୁ ଦୈନ୍ୟ କରି ତାହେଲେ ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ କିଛି ରହିବନି ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ ତ ଚଉଦବା ହେଇଯିବେ ସବୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଲିଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଥରିଟି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ କଠୋର ହେବେ କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ବି ଦୈନ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୁଝିପାରିଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ।